بص يا وحش، دلوقتي احنا خدنا ال part of speech وخلصنا ال noun agreement. دلوقتي عايز اكلمك سريعا في ال pronoun agreement. انا مش بديك much details، انا عايزك تفهم بسرعة التيبس والتريكس اللي بتجيلك في الامتحان، سواء whether it's EST ACT او SAT. طيب ايه ال pronoun agreement؟ She is the pronoun for a singular feminine noun like Sarah. So what is the antecedent of she? Is Sarah. As following: Sarah went to the club and she met her friends. So she here بالعربي عايدة على مين؟ على Sarah. Sarah went to the club, she met her friends. ينفع أقول لك Sarah went to the club and he met his friend? No, doesn't agree. Pronoun antecedent, there is no agreement here. We need to fix it. Pronoun antecedent agreement. Sarah went to the club and she met her friends. Agree. Sarah, let's say for example, another example, Ahmed went to the club and they met their friends. They referring to who? It's Ahmed. So Ahmed went to the club and he met his friends. Noun antecedent agreement. Same goes for plural. My friends live in the same city where I live. However, he's not here today. He, where is the antecedent for he? Referring to who? Referring to my friends? Doesn't make sense. But they, or however, they are not here tonight. So the sentence should read as following: my friends live in the same city where I do. However, they are not here today. Pronoun antecedent agreement. احنا خدنا الnoun agreement وخدنا الpronoun agreement. دلوقتي انا عايز اكلمك في حاجة تانية في البروناون. بص، هو البروناون هيطول معانا شوية. عايزك تفرق بين السبجكتيف كيس بروناون اللي البروناون فيها بيكون فاعل. لو انت مش عارف يعني ايه بروناون، ارجع لاول حلقة خالص بتاعة البارت اوف سبيتش. البروناون فيها بيكون فاعل، يبقى هنستخدم السبجكتيف كيس. زي ايه for example؟ I went to the club. ليه استخدمت I؟ عشان انا اللي رحت النادي. Or I ate the cake. ليه قلت I؟ ما قلتش حاجة تانية، عشان انا اللي كلت الكيك، انا الفاعل. طيب ده subjective case. هنفضل في نفس البروناون first person singular اللي هو I، وهكلمك عن الاوبجكتيف كيس عشان تبقى عارف ريليت برضو للجرامر بتاع العربي. المفعول به، انا هنا مش فاعل، انا مفعول به. بس خلي بالك في الانجليش المفعول به بيبقى حاجتين: يا اما حد وقع عليه الفعل، يعني someone who received the verb، او object of preposition. يعني لو انا حطيت preposition وليكن between، انت برضو لو مش عارف يعني ايه prepositions ارجع لاول حلقه، انا شرح لك فيها part of speech، هتعرف يعني ايه preposition. دلوقتي انا هفترض انك عارف يعني ايه preposition. between ده واحد من ال prepositions. انا عايز اقول لك على حاجه بيني وبينك، بالانجلش اقول لك ايه؟ between you and me. ما ينفعش اقول لك between you and I. طب ليه ما ينفعش؟ لان between ده preposition، انت وانا object of preposition، يبقى انا هاخد الاوبجكتيف كيس بتاعت البروناون singular first person I. ايه الاوبجكتيف كيس بتاعتها؟ me. هتبقى between you and me. خلاص؟ طالما احنا بنقول اسرار و between you and me، انا هقول لك بقى على حاجه تانية. you في السبجكتيف كيس والاوبجكتيف كيس هتفضل زي ما هي you، والبلورال كمان. طيب هنروح ل he و she و it. he و she و it دايما فاعل. she went to the club, he ate the cake, it barked outside. طيب لو هما بقى objective receiver of the verb، I called him. I called him. he بقت him لما بقى مفعول به. ايه كمان؟ she. I met her. I met her. تمام؟ it هتفضل زي ما هي.
it هتفضل زي ما هي سواء subjective أو objective. I shouted at it. I left it. I hit it. Whether it's subjective case أو objective case. هنتكلم على we. We went to the club. بس اصحابنا هم اللي جم لنا. They came to us. They came to us. عشان us بقت objective. بس عايز اسالك سؤال، وانا بقول they came to us هو احنا received any verb؟ لا. امال ليه قلت us؟ عشان object of preposition. انهي preposition؟ to. They came to us. طب ينفع اقول us as objective من غير preposition؟ Example. They called us. اتصلوا بينا. He phoned us. هو اللي كلمنا. كابيش؟ طيب. دلوقتي هنروح ل they. They are amazing. هم subject. They came back from the hospital. هم subject. لو هم الobject هنعمل ايه؟ تعال نجرب object of preposition. We play with them. With preposition. Them object of preposition. We play with them. ما ينفعش حد او في الاس اي تي هيحط لك underline يقول لك we play with يسيبها لك they ولا themselves ولا them ولا she. So we play طبعا هتبقى عارف الانتسيدنت بتاعتها ان هي plural third person هيبقى we played with them عشان with preposition with them object of preposition. طيب ممكن نستخدم them عادي object receiving any verb. ايوه. For example we called them. We called them. احنا اللي كلمناهم. طيب اشمعنى الانdefinite pronoun؟ انت زي ما انت عارف احنا درس البروناون طول معانا شويه. لو مش عارف يعني ايه pronoun ارجع لاول حلقه. وبقيه الحلقات اتكلمنا شويه عن البروناون. هو في الاي سي تي وفي الاكت بيحبوا البروناون شويه فانا هكلمك in depth عنه. النهارده هتكلم especially عن indefinite pronoun. يعني ايه indefinite pronoun؟ pronoun مش عايد على شخص معين او شخص بعينه. زي ايه؟ واحنا ليه بندرسه؟ احنا بندرسه لثلاث اسباب. لان في pronouns indefinite على طول singular وده انت بتحتاجه ليه؟ في البروناون antecedent agreement. مش انت فاكر لما انا قلت لك سارة الانتسيدنت اجريمنت بتاعتها ايه؟ هيبقى she. لو قلت لك احمد هيبقى he. لو قلت لك my friends هيبقى they. يبقى انا ليه محتاج اعرف الانديفينيت pronouns؟ ليه هما singular وليه هما plural؟ عشان اختار الانتسيدنت بتاعه. طبعا مش هكلمك في السبجكت فيرب اجريمنت واقول لك اختار السنجلر والبلورال فيرب. السبجكت فيرب اجريمنت ليه محاضرتها لوحدها. انا هكلمك دلوقتي في البروناون عشان اختار الرايت انتسيدنت بتاعه. anyone anybody everyone everybody no one nobody someone somebody either neither وايتش وone. دول كلهم الانديفينيت pronouns دول على طول singular. اول ما تشوفهم تعرف ان الانتسيدنت بتاعك والفيرب بتاعك singular. طيب في جروب تاني هيبان معاك على السكرين دلوقتي ده على طول plural. دي يعني ده الاوبوزيت بتاع اللي فاتت. دول على طول plural. هما ايه؟ both, few, many, several. هما كام تاني؟ 4. both, few, many, several. دول على طول plural. دايما هتختار لهم plural antecedent, plural verb. comprende؟ حلوة. طب دلوقتي هنتكلم على التريكي جروب. The sometimes according to the sentence will be plural and sometimes will be singular. زي ايه؟ يحفظ معي. all, any, most, none, some. Again. all, any, most, none, some. طيب هناخد دلوقتي example على singular indefinite pronoun all في sentence. all of the chocolate is gone. all of the chocolate is gone. يبقى هنا all singular عشان احنا قلنا chocolate وعشان كده الفيرب جه is singular gone. طب انا عايز اخد all plural.
all of the cookies are gone. all of the cookies are gone. طب ما هي all هي كانت singular من شوية، اتغيرت في السنتنس دي بقت plural depending on what؟ الnoun اللي في السنتنس. خلاص؟ يعني according to the sentence انت بتrefer to all as e. طب تعالى نشوفها بإكزامبل تاني. most مثلا most of that jewelry collection is worthless. هو the jewelry collection، النون هنا collection، jewelry هنا adjective. طب ناخدها as plural. most of those jewels are worthless. most of those jewels are worthless. يبقى هنا كده most get singular و get plural. كده انت فهمت ال indefinite pronouns. دلوقتي هكلمك عن حاجة اسمها معضلة who و whom و which و that. امتى اختار who، امتى اختار whom، وامتى اختار which، وامتى اختار that. في فيديو قبل كده في ال pronouns كنت شرح لك ان who للسبجكت و whom للobject. وقلت لك هشرحهم لك في درس مفصل لوحده، وان شاء الله في الحلقات الجاية هعمل لك حلقة خاصة ل who و whom. بس المرة دي عندنا who و whom و which و that. خلاص who للسبجكت و whom للobject. طب امتى استخدم which وامتى استخدم that؟ who و whom للسبجكت والobject in case of people referring to people human عاقل. عندنا حاجة اسمها essential clause و non-essential clause أو restrictive clause و non-restrictive clause. ده إيه؟ اللي هو الكلاوز اللي بيجي بعد النون بيعرفه. لو تعريف النون ده من غير التعريف ده مش هفهم ايه النون، يبقى restrictive او essential، يبقى ده تعريف اجباري. لازم تديني التعريف ده عشان افهم انت بتتكلم عن ايه. طب لو التعريف ده اضافه، يعني انا كده كده فاهم انت بتتكلم عن ايه، فاهم النون كويس، يبقى هنا التعريف ده الكلاوز ده non essential non restrictive، مش اجباري، مش هحتاجه. طيب في الاسينشال اللي هو ما فيهوش كوما استخدم that. يبقى بص لي اللي سرحان هناك ده، لو لقيتك بتختار في اي انسر في act او sat او est مختار لي that وقبلها كوما، انا هجيلك. طيب which قبلها كوما، لان which non essential non restrictive. انا حاسس ان انا عايز اديك اكزامبل عشان شكلك تهت مني. طيب I come from Cairo, comma the capital of Egypt. طالما انا قلت لك كايرو، مش كايرو ده proper noun يعني capital letter specific وانت عارف مفيش غير كايرو واحده في العالم، يبقى انا لما اقول لك I come from Cairo وسكت انت عارف انا جيت منين. clear؟ يبقى which is the capital city of Egypt دي قبلها كوما و non essential non restrictive ملهاش لازمه قوي، فهنا هحط كوما which لان دي non essential non restrictive. طيب لو انا بقول لك information مش هتقدر تفهم الجمله من غيرها. give this to the man who is wearing a red hat over there. give this to the man who's wearing a red hat over there. لو انا قلت لك give this to the man وسكت، انت عرفت انهي man؟ في كتير، خاصة ان man دي common noun، هتديها لمين؟ يبقى whatever اللي جاي ده essential. طب هو human ولا non human؟ هو human، يبقى هستعمل who. كابيش؟ حلو. This is the dog that barked all night yesterday. طب انا ليه قلت that ما قلتش which؟ لانه essential. انت بتقولي this is the dog، انهي dog؟ there are billions of dogs around the world. فانت بتتكلم على انهي dog؟ مش عارف. يبقى الكلاوز هنا essential، انت لازم تقول لي انهي dog بنتكلم عليه عشان افهم انت قصدك ايه. يبقى هستعمل that من غير كوما. لكن لما بقول لك I come from Cairo لازم احط كوما واحط which. ينفع احط كوما that؟ لا. كابيش؟
دي كده المعضله بتاعت who whom which وذات بشكل سريع. دلوقتي انا هكلمك عن الامبيجوس pronoun. ambiguous pronoun ده pronoun محطوط في السنتنس انت مش فاهم بيتكلم عن ايه او بيريفير لمين. زي ايه؟ Sarah and Malak went to the club and she broke her leg. Sarah and Malak went to the club and she broke her leg. طيب she دي عايده على سارة ولا ملك؟ في ناس هتقول لي ان ايه طالما انا ابتديت بساره يبقى ساره هي اللي broke her leg. هو ده assumption من عندك او عندك ملوش لازمه. مش عشان انا ابتديت السنتنس بساره يبقى she's the one who broke her leg. لا، انا بقول Sarah and Malak went to the club and she broke her leg. ده ambiguous pronoun انا مش عارف she بيريفير لمين. يبقى عشان to fix this في ال ACT او في الأكت او في ال EST هديك options تختار ايه؟ Sarah and Malak went to the club. One of the option will be Sarah and one of the other option will be Malak أو the latter يعني الأخير أو the first broke her leg. يعني أي حاجة توضح لي هي سارة ولا ملك بس ما تسيبهاليش فيك كده. هديك example تاني. Take the screens off the windows and paint them. طيب اوكي انت عايزنا paint ال screens ولا ال windows؟ Please clarify. فهتقول لي and please paint the screens for example. طيب أو ممكن تقول لي paint the screens after you take them off the window. هتغير الستراكشر. هديك example تاني وعايزك تجرب تنقي الانسر بتاعته. Sam and Tom went to the school semicolon they came back without his bag. طيب دلوقتي انا عايز اعرف انهي مغفل نسي شنطته. Is it Sam or Tom? Sam and Tom went to school. They came back without his bag. Whose bag? correction بتاعها هشيل his bag واكتب Sam bag او Tom bag. طيب comparison using pronouns. بص خلي بالك ده بيبقى tricky بالذات في الchoices في ال SAT او الأكت وال EST. لما اقول لك مثلا my car is better than you ده كده right comparison. انا بقارن عربيتي بيك كشخص. يعني ده كده انا شايفك اقل من الجماد. ده فيه قمع رهيب او تدني جدا منك كإنسان. انا ينفع اقارن عربيتي بعربيتك، ينفع اقارن السكور بتاعي بالسكور بتاعك، ينفع اقارن تليفوني بتليفونك، بس انا ما ينفعش اقارن تليفوني بيك. دي اسمها wrong comparison or misleading comparisons. So if I say my car is better than you ده 100% غلط. طب لو انا عايز اقول ان عربيتي احسن من عربيتك هي فيها نوع من النقص بس تعالى ناخدها في الجرامر ازاي نعملها. My car is better than yours. عربيتي افضل من عربيتك مش better than you. طيب ناخدها بشكل تاني ونعرف ازاي بتيجي في ال SAT. Patty is older than I. Patty اكبر مني. طب مش لازم اقول حاجه تيجي بعد I. لا، هي اصلا already معروفه ان هي than I am. فانا هأوميت الفيرب يبقى Patty is older than I. خلاص مش لازم اكتب I am. Another one. I am detailed oriented than he. الطبيعي ان انا هقول than he is بس انا كمان هأوميت الفيرب. طب عشان اقول لك الرول عشان ما تتلخبطش always use the subject. In than construction لازم تبقى construction using than. When the pronoun follows than it is usually part of the clause that omits the verb. يبقى انت مش هتحتاج الفيرب. يعني ما تقوليش Patty is older than I am. Of course it's I am. Patty is older than I. أو I am more detail oriented than he. مش لازم تقولي is. كابيش؟ تعال ناخد exercise عشان نتأكد. A sentence as following. A much stronger than underlined her, comma, which is good because it means I'll dominate this wrestling match. طيب هتبقى a much stronger than
her ولا than she ولا than they ولا than their. لو رجعنا للرول هقول لك ايه؟ always use the subject pronoun. طيب في الاوبشنز السبجكت pronoun هي she ولا they ولا their؟ هتكون she، ما ينفعش اقول her، وما ينفعش اقول they لان انا شخص I'm stronger، يعني ما ينفعش ابقى اقوى من ناس كتير، فهيبقى I'm much stronger than she. يبقى وانت بتقارن ب then ارجع لحلقة البروناونز هتبقى عارف السبجكتيف مود والobjective مود. لا انا عايزك تختار دايما في الكومباريسون using then هتختار السبجكتيف which is she او he او I، مش her ولا him ولا me. Simple. I hope this was useful. I'll see you again in the next session. Goodbye.